हेलो दोस्तों, आप रिटन एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हो जो कि आपकी एमपीटी 2026 में होगी। तो उसके लिए आपको रिटन मटेरियल चाहिए। इस्लामिक स्टडी का मैंने पहले भी एक लेक्चर दिया था, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट हुड, ख़त्म नबूवत। ये टॉपिक है सीएस एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको इसमें किस तरह से लिखना है और किस तरह से रेफरेंसेस देने हैं, कंप्लीट मैंने ये लेक्चर बनाया है। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी मटेरियल सीएसएस से रिलेटेड है इस चैनल पर अपलोड किया गया है। आज हम पढ़ेंगे फास्टिंग, रोज़ा। रोज़े के बारे में हर साल सवाल आता है रिटन एग्ज़ाम में, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था उस वीडियो में, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट हुड के वीडियो में। वही सिलेबस है, कंप्लीट वही लेक्चर है, क्योंकि सीएस इस्लामिक स्टडी का सिलेबस सबसे छोटा है। बस यही टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। अभी देखो, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आएगी, फास्टिंग रोज़े की मीनिंग आएगी। उसके बाद आयत होती है, वो कुरान से हम देंगे, क्योंकि इसको हम रेफरेंस कहते हैं। मैंने पहले रेफरेंस के बारे में पहले लेक्चर में समझाया था। उसके बाद इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इंसानी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, रोज़े की अहमियत, इम्पोर्टेंस क्या है, जिसको हम साइनिफिकेंट्स भी कहते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे इंडिविजुअल बेनिफिट क्या है रोज़े के। उसके बाद हम स्पिरिचुअल बेनिफिट देखेंगे। उसके बाद फिज़िकल बेनिफिट्स देखेंगे। उसके बाद एथिकल और मॉरल बेनिफिट्स देखेंगे रोज़े के। कलेक्टिव और सोशल बेनिफिट्स देखेंगे। उसके बाद ईद उल फितर का फेस्टिवल रोज़ों के बाद क्यों होता है, वो भी इसके साथ डिस्कस करके कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में। तो ये कंप्लीट लेक्चर होने वाला है रिटन एग्ज़ाम्स के लिए। सारे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वीडियो देखें, मैं पढ़ता जा रहा हूँ और स्क्रीन पर आगे आता जाएगा। आप बस देखें, समझिए टॉपिक को। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आता है तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है फास्टिंग सोम इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम। अब फास्टिंग इंग्लिश में रोज़े को बोलते हैं, सोम अरबी में बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में रोज़ा बोलते हैं। तो ये चौथा पिलर है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। आपको ये भी पता चल गया। और इट मीन्स एब्स्टेन फ्रॉम फूड, ड्रिंक एंड ऑल immoral activities from dawn fajr to sunset maghrib with the intention of worship of Allah. It was made obligatory in the 7th year of Hijri. रोज़ा कब फर्ज हुआ था? 2 हिजरी में। ये भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आता है और रिटन और दोनों की साथ में आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब अब लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, आपको लिखना है कि रोज़ा इस्लाम का चौथा पिलर है। और इसका मतलब है कि अपने परहेज़ करना, अपने आप को रोकना खाने पीने से, और इमोरल एक्टिविटीज़, ज़्यादातर इमोरल एक्टिविटीज़ लिखा होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा होता है। यहाँ पर वर्ड्स चेंज होते हैं, हर जगह पे हर लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही होती है। रोज़े के हालत में हमें किन चीज़ों से बचना है। ठीक है, अब देखो, हमारा रोज़ा होता है फ्रॉम डान फजर से लेकर मगरिब सनसेट तक। ठीक है, ये टाइम है रोज़े का। हम सुबह को उठते हैं, रोज़ा रखते हैं, और जब सनसेट होता है, मगरिब का टाइम होता है, आज़ान होती है, हम रोज़ा खोलते हैं। तो विथ द इंटेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ अल्लाह, हमारा नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत के लिए हम ये कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन द 7th। तो आपको ये लिखना है इंट्रोडक्शन में। तो आपको आज मैं समझा रहा हूँ कि रोज़े का टॉपिक सिंपली आपको कैसे। अब देखो, उसके बाद हम रेफरेंस देखते हैं। इंट्रोडक्शन आपने लिखा सीएसएस के पेपर में, फिर आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब होता है कुरान और हदीस में ये चीज़ मौजूद है जो आप बता रहे हो। यहाँ कोई बड़ा उलमा आलिम है, उसके बुक में ये चीज़ें मौजूद है, या अपने हाथ की अपनी तो नहीं बात कर रहे। तो ये अपनी बात वहाँ पर नहीं चलती, वहाँ पर हमको रेफरेंस देना होता है। तो अल्लाह सेज इन द होली कुरान, फास्टिंग इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर एज इट वाज प्रेस्क्राइब्ड दोज हु बिफोर यू, सो डेट इज मे यू मे बिकम द राइटियस। इसका मतलब है आयत का, रोज़ा तुम लोगों पर फ़र्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम नेक कारों में बनो और
तुम बस मतलब कि ये सूरत अल बकरा आयत नंबर 133। तो ये क्या हुआ, ये रेफरेंस आपने दे दिया, ये कुरान में चीज़ मौजूद है, हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम बताएंगे इम्पोर्टेंस। दूसरे नंबर पर रोज़े की इम्पोर्टेंस, दूसरे पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे रोज़े की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है fasting holds great importance in Islam because it was direct command of Allah and a means of developing taqwa, Allah consciousness. It also shield from sins and hellfire. इम्पोर्टेंस रोज़े की ये है कि रोज़ा हम अल्लाह के लिए रखते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखते हैं, ठीक है। तो ये हमें अल्लाह के करीब करता है, हमें गुनाहों से बचाता है, हम तकवा इख्तियार करते हैं और हमें आगाही मिलती है, कॉन्शियसनेस होती है कि अल्लाह ताला के पास जाना है। मतलब कि आप रोज़े की हालत में जो इबादत करते हैं वो ही रोज़े की इम्पोर्टेंस होती है। एक इंसान को इम्पोर्टेंस की पता है, एक इंसान को इम्पोर्टेंस का खुद ही पता चल जाता है कि रोज़े की कितनी अहमियत है। तो आप अपनी तरफ से भी सोचें कि रोज़े की इम्पोर्टेंस किस तरह से होती है। ये हमें, और रोज़े की ये भी इम्पोर्टेंस लिखी हुई है, शील्ड एंड हेल फायर सिन। अब देखो, शील्ड का मतलब होता है मच्छरों की जाली होती है, मच्छरों से बचने के लिए जाली पहनते हैं। तो ये हमें उसी तरीके से, जो जब हम रोज़ा रखते हैं हमने एक जाली पहन ली, मच्छर अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि रोज़े की हालत में हमारे पास गुनाह नहीं होंगे और हम नहीं कर सकते, इसके लिए तक़वा भी इख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं। और आखिरत में रोज़ा हमें जहन्नम की आग से भी बचाएगा, हेल फायर। तो ये इम्पोर्टेंस है रोज़े की, समझे टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद आप इम्पोर्टेंस का रेफरेंस दे सकते हैं हदीस से। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड फास्टिंग इज़ द शील्ड, सूरह अल बकरा। अब देखो, रेफरेंस में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोज़ा तुम्हारे लिए शील्ड है, ढाल है, जैसे कि मैंने जाली का मिसाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप 3rd नंबर पर लिखेंगे कि इंडिविजुअल बेनिफिट, एक इंसान को रोज़े रखने का फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा होता है डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। एक इंसान रोज़ा रखता है ना, उसमें सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ को कंट्रोल करता है, खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, गुनाहों से बचाता है, नमाज टाइम पर पढ़ता है और एक किस्म की डेली लाइफ में एक रूटीन और टाइम मेंटेन करता है, टाइम से नमाज पढ़ता है, टाइम से उठता है, टाइम से सोता है। तो ये क्या है, सब्र भी आ जाता है उस इंसान में, ठीक है। और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और विल पावर में मजबूती आती है। आप रोज़े में देखो ना किस तरह से इंसान में, एक शख्स में, मुझ में, आप में जो वीडियो देख रहे हो, कैसे हमें डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ मिलती है। हम अपने दिमाग, दिल को, ख्वाहिशात को, हर चीज़ को किस तरह से एक इंसान, अकेला इंसान किस तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल बेनिफिट है, एक इंसान को रोज़े के बेनिफिट फ़ायदे। हेल्प्स इन ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। अब रोज़े की हालत में एक इंसान, एक शख्स क्या करता है, अपनी बुरी आदतों से बचने की पूरी कोशिश करता है, ताकि वो ये सोचता है कि अल्लाह देख रहा है और कोई नहीं देखता, ठीक है। तो इम्प्रूव डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। तो ये सब कुछ आपको एक पैराग्राफ बनाकर वहाँ पर पेपर में लिखना है। मैं पेपर में लिखा है, मैंने पेपर में, वो मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट पर आगे लगा दूंगा स्क्रीन। अब देखो, हर चीज़ का रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं होता। हम 2 रेफरेंस दे चुके हैं, यहाँ पर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। पेपर में आपको मार्क्स मिल जाएगी, आपने सही लिखा है। 4थे नंबर पर आता है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में आता है इंक्रीज तकवा, फेयर एंड कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया। इंट्रोडक्शन में जो थीसिस स्टेटमेंट होता है ना, उसमें आपने ये सारी बातें लिखनी होती है कि हम अभी, ये इंट्रोडक्शन है और आगे हम दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या लिखेंगे, तो उसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है इंग्लिश एसे में, ठीक है। तो आप, ये इस्लामिक स्टडी का पेपर है, लेकिन इसमें भी इंग्लिश एसे वाला पैटर्न फॉलो करना होता है। आप बुक में देखेंगे ना, इस्लामिक स्टडी में
تو وہاں پر آپ کو ملے گا، پتہ چل جائے گا یہ بھی ایسے والی اسٹرکچر فالو کی گئی ہے اس نے۔ اب دیکھو اسپریچول بینیفٹ کا مطلب ہے، سمجھو ٹاپک کو، کہ ایک انسان اندرونی طور پہ، دلی طور پہ، روحانی طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے، تقوی حاصل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، وہ کہیں جا کر گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے خوف ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تقوی حاصل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، کانشیسنیس ہوتا ہے، اس کے پاس ایک قسم کی اویئرنیس ہوتی ہے۔ کانشیسنیس کا مطلب کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی پیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اسی طریقے سے گناہ نہیں کرتے۔ تو اسپریچول روحانی طور پر، دلی طور پر نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے اسپریچول روحانی دلی طور پر آپ نیک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پیوریفائنگ دا سول فرام سن۔ اب دیکھو آپ کے اندرونی طور پر اسپریچول کا مطلب ہے دلی اور اندرونی اور دماغی طور پر آپ اچھا سوچتے ہو، اچھا کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے روح کو پاک کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، یہ اسپریچول بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اب اسٹرینتھ ریلیشنز وتھ اللہ، اللہ تعالیٰ سے تعلقات، دلی تعلقات ہوتا ہے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے۔ باقی آپ باہر سے کوئی بھی کام کرتے ہو، لوگوں کے لیے کرتے ہو، وہ الگ بات ہے۔ برنگ دا فارگیونیس، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو اور کہتے ہو اب پورا سال میں اسی روٹین پر چلوں گا، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو دعا میں، جیسے کہ میں نے رمضان میں تقوی حاصل کی، ٹائم سے اٹھا، موبائل کو چھوڑا اور اچھے طریقے سے، مطلب کہ دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر 5 وقت نماز پڑھی، ٹائم سے اٹھا، ٹائم سے سویا، اپنا کام کاج کیا، گناہوں سے دور رہا، مطلب کہ ایک سچا مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں بن گیا میں۔ اب پورا سال میں اسی طرح چلوں گا، ٹھیک ہے۔ رمضان کے بارے میں ایک میں آپ کو یہاں پر امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا۔ رمضان ایک منتھ ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں پیپر میں، جو کہ ایک انسان کی ٹریننگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے۔ پورا سال اپنی مرضی سے زندگی گزاری، گناہ کیا، جو بھی کیا، اب منتھ یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک منتھ کی ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ ڈیلی روٹین یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو، ایک انسان کو کہا، وہ ٹریننگ ہے یہ، کس طرح سے روٹین فالو کرنی ہے، کس طرح سے آپ کو ڈیلی لائف گزارنی ہے، کس طرح سے ایک مسلمان کی، سچے مسلمان کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ پھر آپ کو پورا سال 12 منتھ اسی ٹریننگ کے بعد اسی ٹریننگ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ایک منتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے رمضان، ہر ایک شخص کے لیے، یہ آپ پیپر میں لکھیں گے تو آپ کو ڈبل مارکس ملے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اسپریچول بینیفٹس کے ریفرنس دیں گے کہ کس طرح سے ریفرنس ہوتا ہے۔ Whoever fast Ramzan with iman and hope for reward, his past sin will be forgiven۔ سورہ البقرہ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ لکھا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں جو بھی روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ ایک ریوارڈ دے گا روزے کا، ٹھیک ہے، اس کے پاسٹ کے گناہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق آگے آپ کو نیکسٹ ایئر گزارنا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات تھی جو بتاتی ہے کہ اسپریچول بینیفٹس کیسے ہوتے ہیں۔ 5 نمبر پر آتا ہے فزیکل بینیفٹس۔ اب انسان کی فزیکل بینیفٹس کیسے ہوتے ہیں؟ فزیکل کا مطلب ہے کہ ہماری صحت، ہماری باڈی، ہمارا امیون سسٹم، ہمارا روزے سے ہمارا اندرونی سسٹم، اس کو کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو، ڈیٹاکسیفائز دا باڈی سے سارے ہمارے بیماریاں نکل جاتی ہے روزے کی حالت میں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نہیں کھاتے، ہمارا کینسر ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہماری کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے باڈی کے اندر، کوئی بھی فالٹ ہوتا ہے، وہ زہریلا ہوتا ہے اور ٹاکسٹ ہوتا ہے تو ڈیٹاکسیفائڈ ہو جاتا ہے، مطلب کہ
اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے اور ہماری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور امپروو ڈائجسٹو سسٹم، اور امپروو ہو جاتا ہے ڈائجسٹو سسٹم. یہ ہے ہماری باڈی کے لیے فائدہ. ایک انسان کا روزے کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہماری باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے. ہماری باڈی کا جو امیل سسٹم ہے، جو ہمارا ہاضمے کا سسٹم ہے، معدے کا سسٹم ہے، میدے کا اٹامک کا سسٹم ہے، اندرونی سسٹم ہے، ہمارے اس میں سب کچھ ساری باڈی کے اندرونی سسٹم جو بھی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پیٹ تک، تو وہ سارا کیا ہے نا نیو ہو جاتا ہے. جیسے کہ نیو بیبی پیدا ہوا، سارے آپ کے جو بھی اندر مسئلے ہوتے ہیں جگر میں، دل میں، کہیں پر بھی، وہ ڈائجسٹو سسٹم، ہمارا ہاضمے کا سسٹم درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کنٹرول اوبیسٹی اینڈ اوور ایٹنگ. تو ہمارا جو اندرونی سسٹم ہے، اوبیسٹی آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ ہوتی ہے، پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اندرونی طور پر ہمارا سسٹم کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز کو مینٹین کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے. اوور ایٹنگ سے ہمیں منع کیا جاتا ہے. ویسے بھی اسلام میں زیادہ کھانا منع ہے، تھوڑا کھائیں زیادہ جئیں. تو رمضان میں یہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انکریز انرجی. جب ہمارا امیون سسٹم، ہماری باڈی مینٹین رہے گی تو ہماری عمر بھی بڑھے گی، ہم صحت بھی اچھی رہے گی، اور ہم جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انکریزز انرجی بیلنس اینڈ دا میٹابولزم. میٹابولزم کو آپ سرچ کر دینا، جیسے لکھیں گے گوگل میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. تو یہ آپ کو ایک پیراگراف لکھنا ہے. ایک پیراگراف لکھنا ہے اس کا اسپریچول بینیفٹ کا، ایک لکھنا ہے فزیکل بینیفٹس کا، اور فزیکل بینیفٹس میں یہ سب کچھ آپ کو لکھنا ہے. یہاں پر ریفرنس دینا ضروری نہیں ہے، ہر جگہ پر ریفرنس دینا بھی ضروری نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا پیپر میں، ٹھیک ہے. 6 نمبر پر ایتھیکل اور مورل بینیفٹ آپ کو لکھنا ہے پیراگراف، اس کا بھی شارٹ لکھنا ہے. اس میں آپ کو بتانا ہے کہ پروموٹس ہونیسٹی، نو چیٹنگ، نو پرائیویٹ. اب اس کا پہلے مطلب سمجھو. سب سے پہلے جو پہلا لفظ لکھا ہوتا ہے اس کی آپ کو میننگ آنی چاہیے، نیچے آپ پیراگراف خود ہی لکھ لو گے. سب سے پہلے دیکھو یہ پروموٹ ایتھیکل اور مورل بینیفٹس کیا ہوتا ہے. ایتھیکل مطلب کہ اخلاقیات، ایک انسان کا اخلاق ٹھیک ہوتا ہے، گالی گلوچ، غلط بات چیت غلط نہیں کرتا، وہ اخلاق آ جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت کرتا ہے. روزے کی حالت میں غلط چیزیں، مذاق، ایسے لفظ ابیوزنگ کرنا یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اب دیکھو پروموٹس آنیسٹی، ایمانداری. جو تقوی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس میں آٹومیٹک ایمانداری آ جاتی ہے، وہ بےمانی نہیں کرتا، تو وہ پروموٹ آ جاتی ہے. آنیسٹی آ جاتی ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، پرائیویٹ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا، لوگوں سے بھی نہیں کرتا. وہ روزے کی حالت میں ایک جو نیت سے روزہ رکھتا ہے تو وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، وہ اخلاقیات اپنے آپ میں امپلیمنٹ کر دیتا ہے. بلڈ ایمپیتھی فار دا پور پیپل. اب دیکھو روزے کی حالت میں لوگ ایسے بن جاتے ہیں، ان میں رحم دلی آ جاتی ہے، ایمپیتھی، تب کہ رحم دلی، ہمدردی. پور پیپلز کے لیے بہت سارے رمضان میں ہم خیراتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بتانا ہے آپ کو، ہمیں ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں رمضان میں، بعد میں پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں نا. ریڈیوس اینگر اینڈ بیڈ لینگویج. دیکھو وہی بات آ گئی کہ ہم گالی گلوچ، بیڈ لینگویج، ہم غلط لفظ یوز نہیں کرتے روزے کی حالت میں، اور ہماری جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں روزے میں، ہر کسی کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، یہ اخلاقیات میں آتا ہے، اخلاقیات اچھے ہو جاتے ہیں. انکریج سیلف ریسٹرینٹ اینڈ گڈ مینر. ہمیں انکریج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. سیلف ریسٹرینٹ کا مطلب ہوتا ہے خود کو ہر چیز سے روکے رکھتے ہیں، بچائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر برائی سے. اور گڈ مینر، ہم ایک اچھے طریقے وے اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. گڈ مینر یہ ہوتا ہے. اور یہ حدیث بھی ہے، اف ون ہو از فاسٹنگ ہی
should not use the bad language, behave ignorantly. सईद अल बुखारी। हदीस में भी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सही हदीस और कुरान में ये मिलता है हमें कि अल्लाह ताला कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रोज़े की हालत में हो, कोई भी रोज़े की हालत में है, उनको चाहिए कि वो बैड लैंग्वेज यूज़ ना करे। आपको अल्लाह ताला ये कह रहा है, ठीक है। उसका बिहेवियर जाहिलाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही अल बुखारी। अभी देखो इसके बाद लास्ट हम कंक्लूड करेंगे। आपको पेपर देना है तो ये सब कुछ आपको याद करके पढ़ना होगा। 7 नंबर पर आता है रोज़ा कलेक्टिव एंड सोशल बेनिफिट। ये एक ही चीज़ है अगर हम समझे तो। अब देखो कलेक्टिव का मतलब होता है साथ मिलकर, सोशल का मतलब होता है हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी, उन सब के साथ हम कैसे मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के घर खाना पीना भेजते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। इसी को ही कलेक्टिव और सोशल बेनिफिट्स में ये आएगा, ठीक है। आप टॉपिक को समझने की कोशिश करें। जो शुरू में वर्ड्स लिखे होते हैं आपको उनकी मीनिंग आनी चाहिए, आप पैराग्राफ खुद लिख लोगे। अब देखो प्रमोट्स यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। देखो पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान के महीने में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि हज का टॉपिक में पढ़ाऊँगा, हज के टॉपिक में भी क्या होता है, पूरी दुनिया के मुसलमान में ताल्लुकात पढ़ते हैं, हज पर आते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, अपने मुल्क की हर चीज़ की बातें वो बाद में बात करेंगे। तो कलेक्टिव और सोशल बेनिफिट है ये है कि यूनिटी बढ़ती है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाते हैं और एनकरेज चैरिटी, ज़कात, सदका, इफ्तार, शेयरिंग। अब देखो रोज़े में हर कोई खैरातें करता है और एक दूसरे को कहता भी है कि लोग खैरातें करो। ज़कात देते हैं बहुत सारे लोग, अमीर गरीब जो दे सकता है वो बहुत सारी ज़कातें देता है, ऑटोमेटिक सदका देता है। इफ्तारी का जो टाइम होता है, इफ्तारी लोगों के साथ शेयर करता है, इफ्तारी दूसरों को करवाता है, उसको खुशी महसूस होती है, गरीबों को खाना देता है। तो ये कलेक्टिव हम सब कुछ मिलकर करते हैं। मस्जिदों में रोज़े के टाइम पर शाम के टाइम पर किस तरह से पूरे महल्ले के लोग बैठकर साथ खाना खाते हैं, रोज़े का इफ्तारी करते हैं, ठीक है। रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। अब जो समाज में नाबराबरी होती है वो कम हो जाती है, सब बराबर हो जाते हैं रोज़े में। ये कलेक्टिव और सोशल बेनिफिट है। और मजबूती आती है, ब्रदरहुड, भाईचारा होता है, इक्वलिटी आ जाती है, सब लोगों में इकट्ठे मिलकर हर चीज़ करते हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं। इस्लाम टीच म्यूचुअल हेल्प। इस्लाम सिखाता है कि हम लोगों को मिलकर, ये देखो रेफरेंस हम दे सकते हैं कि अल्लाह ताला भी कहता है यूनिटी होनी चाहिए मुसलमानों में, म्यूचुअल के आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करनी है। इस्लाम हमें यही सिखाता है। और कॉरपोरेट राइटियसनेस एंड पिटी, हम एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, नेकियां शेयर करते हैं, नेकियां बताते हैं और हम एक नेक इंसान बनते हैं। तो ये सूरह अल-माइदा आयत 50 और नंबर 2 में मौजूद है ये रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद 8 नंबर पर ईद आती है, ठीक है। ईद का फेस्टिवल आता है रमज़ान के बाद, वो भी हम कलेक्टिव आल मुसलमान, ये खुशी का फेस्टिवल है। ईद उल फितर आती है, फेस्टिवल हम इसको कहते हैं। अब देखो ईद उल फितर सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑफ द रमज़ान इन द फर्स्ट शहवाल। देखो रमज़ान के बाद शहवाल का मंथ आता है, ठीक है। रमज़ान के बाद शहवाल मंथ आता है और इस्लामी रमज़ान 9th मंथ है इस्लामी रमज़ान। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। अब देखो फर्स्ट शवाल को ईद होती है, हम सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर रमज़ान का मंथ ख़त्म होता है, शवाल का शुरू होता है और शवाल का पहले दिन पर ईद होती है। इट वाज जॉय, ये खुशी का, ग्रेटिट्यूड का, वर्शिप का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रमज़ान फास्टिंग, रमज़ान का महीना कंप्लीट होता है इबादत का, उसके बाद हम खुशी मनाते हैं ईद की। मुसलमान आफर ईद प्रेयर, नमाज पढ़ते हैं 2 रकात फ़र्ज़ और
فطر गिव फितराना عید کے بعد دینی ہوتی ہے, چیریٹی کرنی ہوتی ہے, میٹنگ ریلیشنس ہر کسی کے ساتھ آپ ملتے ہیں, ہمارے ریلیٹیو ہر کوئی جو جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانا بھی چاہیے عید کے دن, ٹھیک ہے. تو یہ ریفرنس بھی دیتے ہیں. دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ پے زکوٰۃ الفطر, مطلب کہ عید کے دن پر آپ کو نماز کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, خیراتیں کرنی ہے. سورہ ابو داؤد یہ اس میں موجود ہے. ابھی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. کنکلوژن میں ہم کیا رکھیں گے؟ فاسٹنگ از ناٹ دا اوبسٹینٹ فرام دا فوڈ بٹ دا کمپلیٹ اسپریچل مورل اینڈ سوشل ٹریننگ. جیسے میں نے بتایا یہ منتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک انسان کو سیدھے راہ پر راستے پر لانے کے لیے. اب دیکھو روزہ ہمیں نہ صرف روکتا ہے کھانے پینے سے بلکہ ہمیں روحانی طور پر ایک نیک انسان بناتا ہے, ہمیں اخلاقی طور پر ایک اخلاق سکھاتا ہے, برائی سے بچاتا ہے اور ہمیں ایک نیک کاروں میں بناتا ہے. سوشل ٹریننگ دیتا ہے, سسٹم ایسا اس کا ہے. اٹ بلڈ ڈسپلن, یہ ہمیں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. بلڈ ڈسپلن پیدا کرتا ہے. پیشنٹ آتا ہے. گاڈ کانشیسنیس آتی ہے, مطلب کہ ہم اویئر ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں, تقویٰ حاصل کرتے ہیں. گاڈ کانشیس کا مطلب ہے اللہ سے تقویٰ حاصل کرنا. Individual creates a peaceful and unity society. Therefore, Islam is a complete package of physical, spiritual and social development in humanity. تو یہ آپ کا یہاں پر ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. ملتے ہیں ایسے ہی زبردست نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ریٹن ایگزام میں آپ کو یہی لکھنا ہے ایک پیراگراف. اسکرین شاٹ پر جو میں نے کاپی اور پین سے لکھا ہے وہ آپ کو دے دوں گا, ٹھیک ہے. نوٹس جو کمنٹ کرے گا, لائک کرے گا, سبسکرائب کرے گا, ڈیلی ویڈیو دیکھے گا, اس کو ہر سنڈے پر فری میں نوٹس دوں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوں گے پڑھنے میں. کیپ واچنگ, اسٹے کنیکٹڈ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.